Pozdrav! U današnjem videu ću vam pokazati 5 aplikacija, odnosno 5 platformi na kojima možete dobiti najbolji uvid uopće u stanje u kriptu i za pojedine tokene. Možete izvršiti neku analizu, vidjeti šta se događa sa tokenima, sa aplikacijama i sa nekim DeFi projektima. Evo ga na početku, tu je CoinGecko, njega sam već više puta spomenuo i snimio video o njemu. To vam je, poseban imate video, stavit ću vam u link. Znači tu možete analizirati svaki token, svaki coin, uđete u njega, ovdje ćete dobiti chart, možete pogledati u različitim vremenskim periodima, znači neke osnovne podatke market cap, kolika mu je vrijednost, koliki mu je total supply, linkove na stranice, na njihove socijalne mreže i općenito objašnjenje i sve zapravo što je bitno o tom tokenu. To bi bilo kod, recimo možete ga izlistati po market capu naravno, ali tu možete i po kategorijama recimo, pa onda imate razne kategorije tipa proof of work tokeni, pa proof of stake, pa koji su samo u Americi zbog Trumpa naravno, pa stablecoini, pa liquid staking, ima sad tih kategorija jako puno. I naravno isto tako možete pregledati i stanje sa mjenjačnicama, pa posebno sa decentraliziranim mjenjačnicama, pa onda svako od njih naravno ući u njih unutra i pogledati koji je to volumen, koji se tokeni, koji se parovi najviše tradaju na njoj, koji su volumeni na svakom paru. Evo tu stvarno, i još su vam te mjenjačnice izlistane i po skorovima, znači oni im daju nekakav njihov tu skor, ovi su kao najpouzdanije prema CoinGecku, pa onda dolje prema nekim manje pouzdanima, tako da se možete tu orijentirati. Ima tu još dosta toga isto tako za NFT-ove, pa onda možete napraviti svoj portfolio, to je zgodna stvar gdje možete dodati i pratiti tokene koje vi imate i sve to možete pratiti i na mobitelu, pošto obzirom da ima i mobilna aplikacija, sve vam je besplatno i sve vam radi i na desktopu. Postoje naravno još sad tu i možete imati cijelu learn sekciju gdje možete učiti o kriptu, možete pratiti vijesti, stvarno je jako velika. Slično CoinGecko je i CoinMarketCap, ona radi gotovo istu stvar, isto tako je besplatna i ima aplikaciju, ali evo ima možda još i nekih dodatnih funkcija, također ima i ovo trending, ima gainers koji su najviše dobili tokeni u zadnjih 1 sat, u zadnjih 24 sata ili 7 dana, pa možete gledati po tome, izlistat, možete gledati Fear and Greed Index, znači kakav je trenutno sentiment na tržištu kripta, Altcoin Season Index, kako performaju altcoini u zadnjih 90 dana, koji su, isto tako imaju svoju sekciju community, gdje možete imati community feedove, znači šta ljudi pišu, možete se angažirati, možete ovdje stvarati svoj sadržaj i objavljivati. Uglavnom, ogromna je aplikacija i ogroman je taj CoinMarketCap, ima stvarno puno toga za obraditi, sličan je CoinGecko. Besplatan je i ima mobilnu aplikaciju. Na DeFi Lama tu ćete vidjeti samo projekte koji su u DeFi-u, poredani su po chainovima na kojima žive. Evo na primjer idemo na Solanu i tu ćemo vidjeti da je ukupno na Solani 11,5 milijardi, tu su neki chartovi, isto tako možete vidjeti koje su najveće aplikacije na Solani, pa onda uđete u svaku od njih i tu ćete dobiti neke metrike, koliko su fijeva zaradili, koji im je revenue, koliko imaju holdera, evo sve što vam je bitno za nekakvu, koliki je TVL, naravno tu su chartovi za sve, kad su unlockovi nekih tokena, koliki su im yieldovi. Kad odete u metrik, ovdje možete dobiti po chainu, po protokolu, po revenue, znači tu su vam sad sve moguće metrike po raznim chainovima. Isto tako možete vidjeti koliki su yieldovi na kojem chainu. Uglavnom sveobuhvatna aplikacija koja baš obrađuje DeFi projekte i to poredano po mnogim kategorijama, tako da možete doći do svega. Sve vam je ovdje dostupno i dosta toga ima u besplatnoj varijanti, zato sam izdvojio ovih 5 koji najviše toga imaju besplatno. Kad govorimo o Bubble Mapsu, Bubble Maps je super zato što vizualno prikazuje kako su neki tokeni kako su neke međusobno adrese povezane. Evo, ajde da upišemo recimo AVE token i sad ćemo njega ići analizirati, na primjer na Ethereum blockchainu, i on vam sad tu pokazuje koje su adrese koje najviše drže tog tokena. Svaku adresu kad kliknete tu ćete dobiti sa strane još izbornik. Isto tako možete otići na ovaj tu gumb Magic Nodes i onda će vam pokazati koje su međusobno povezane adrese, što inače nije odmah vidljivo, nego oni koriste neki svoj AI algoritam koji onda povezuje
te adrese i zapravo možete doći do nekih klastera i vidjeti kako su te međusobno adrese povezane, zato što vam to oni koji izdaju tokene neće često reći ili skrivaju i kažu da je to sve decentralizirano, ali tu se može vidjeti da postoje neki klasteri. Sad iz toga možete onda još i dalje nešto zaključiti. Isto tako ako kliknete ovdje možete vidjeti kako su povezani tokeni prema exchange-ima, koji exchange, odnosno koja mjenjačnica ih najviše drži, gdje se najviše trejda. Naravno da je sve ovo clickable i onda možete vidjeti svaku adresu posebno koliko drži tih tokena i kako su međusobno povezani. Naravno to se sve može za svaki od ovih tokena na njihovoj stranici i prilično je zgodno. Evo. Dobro je za nekoga koji istražuje, ko radi neku tu forenziku i onda se tu može doći do mnogih zaključaka. Vi tu možete primiti sa mišom, ja mislim, pa to izvući van, evo ga, da. Uglavnom, zanimljivo je, zgodno je za gledat i isto tako je besplatno. Mislim da nema mobilnu aplikaciju. Imamo TradingView, to je centralna aplikacija za sve tradere, ne samo za kripto, nego za većinu, evo tu imate jako puno ovih kategorija, ali recimo da odemo na Supercharts, da vam pokažem kako to izgleda, izaberete na primjer AVE i vi sad tu možete mijenjati da li hoćete svijeće, da li hoćete indikatore, možete dodati recimo volumen indikator, tu će vam se dolje pokazati volumen, onda možete tih indikatora ima cijelo more, možete sad tu staviti na primjer RSI, RSI indikator, Relative Strength Index, pa njega dodat i sad tu možete crtati grafove, možete raditi razne analize. Uglavnom za svakog tradera koji se misli baviti tradanjem, a bavi se tehničkom analizom i zanima ga to, ne samo za kripto, ali ovo je jako isto tako korišteno u kriptu, ovo je nezaobilazna aplikacija. Ima stvarno jako puno funkcija, isto tako ima puno toga u besplatnom, imaju i svoje feedove, znači možete pratiti ljude koji nešto objavljuju, možete i sami objavljivati, možete nešto postati gore. Uglavnom, za ljude koji se bave tradingom, TradingView je nezaobilazna aplikacija. I zadnja bi bila DApp Radar, znači to je aplikacija koja prikazuje, odnosno alat koji prikazuje koji su najveće aplikacije i naravno razrađene su prema sektorima, ne moraju biti samo znači DeFi kao kod one DeFi lame, nego su općenito aplikacije. Ovo tu gore zanemarite, znači to je nekakva reklama, ali evo pokazane su prema koliko voleta, jedinstvenih voleta drži pojedinu aplikaciju. Tu možete izlistati prema voletu, znači ovaj tu neki Kai Ching drži 2 milijuna adresa, ima interakciju s njom i sad svaku od tih aplikacija možete vidjeti, evo Radium na Solani, uđete u nju i možete vidjeti šta se tu događa, cijelu analitiku i naravno neki opis, socijalne mreže i tako dalje. Osim toga možete vidjeti šta je trending trenutno u gamingu, na primjer koje su aplikacije trending, ili u DeFi-u koje su aplikacije trending, tako da imate kompletan uvid ne samo u pojedine tokene, nego evo kroz ovu aplikaciju možete vidjeti, evo tu imate i global, možete vidjeti zapravo šta se događa, koji su trendovi i šta se događa i šta je najpopularnije od aplikacija na kriptu. Evo, izvojio sam ovih tu 5 zato što su, čini mi se, najviše daju u besplatnoj varijanti, ne morate ništa plaćati, svaka od njih se može još i nadograditi, ako vam treba možete platiti pa doći u nekakvu skuplji neki tier gdje možete dobiti više informacija, ali za početak mislim da vam je za nekakvu analitiku i da vidite, dobijete uvid u to šta se događa u kriptu, koji su tokeni, koji su trendovi, koji su sentimenti, sve to možete uz ovih 5 aplikacija, odnosno čak i 6 ako uzmemo ove dvije, CoinGecko i CoinMarketCap koji rade sve isto. Evo, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo, pa se vidimo u novom videu. Ako želite pratiti novosti iz kripto svijeta, na portalu Kripto Dnevnik imate novosti na našem jeziku, vijesti iz kripta, imate intervjue sa nekim važnijim istaknutim ljudima iz kripta, imate kolumne, analitiku i ostalo. Ja ću vam ostaviti link na ovu stranicu, to je kriptodnevnik.com. Ako vam je ovaj sadržaj bio zanimljiv, pretplatite se na kanal, lajkajte, šerajte i ostavite neki komentar ako sam nešto propustio. Vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!